Mula fa in udhifa ila Allahi sumya rahmatan au ilal malaikati sumya istighfaran au ila ghairi ma sumya duaan. Maka jika diidhafahkan akannya solat kepada Allah, dinamakan akannya solat akan rahmat. Maksudnya lafaz solahnya tak idhafah kepada Allah, yang guna rahmat. Contoh, wa sallallahu ala sayyidina. Yang tak berarti bergebi rahmat oleh Allah. Sebab kata idhafah lafaz salahnya kepada Allah, kata bangsa lafaz salah kepada Allah. Jadi min lafaz salah kata bangsa kepada Allah, jid makna ji rahmat. Berarti min rahmat ada bermakna bergebi rahmat oleh Allah. Dan munyo lafaz salahnya tak idhafah kepada malaikat, yang kan makna rahmat tadi. Wajib sumya istighfar. Mesti contoh wasallal malaikatu ala apa tadi, ala sayyidina Muhammad tadi. Yang berarti dia makna ji beristighfar oleh malaikat di atas nabi kita, yang bertuntut ampun oleh malaikat kepada Allah ke atas nabi dia, yang bergebi rahmat oleh malaikat nabi. Malaikat hai beri rahmat kepada makhluk, yang beri rahmat cuma Allah. Kan apa? Au ila ghairihima sumya duaan, atau kepada selain keduanya, Allah dan malaikat dinamakan akan doa. Yang tadi tanya tahu ucapkan solat kepada atau kepada makhluk sesama katanya, yang guna doa. Jadi orang ada anjitkan solat selain kepada nabi. Turun biasa aja orang sakit anjitkan solahnya. Bahkan sebabnya hidup ba rasul. Yang tanda orang nabi. Karena nabi tadi anak umum yang kata be kampung punya lafaz salahnya tak idhafah kepada Allah, yang berarti bermakna rahmat. Tapi punya salahnya tak idhafah kepada malaikat, yang berarti salahnya bermakna istighfar. Berarti kita mohon kepada Allah supaya malaikat beristighfar kepada kitanya dengan kudrat Allah. Maksudnya takkan salahnya tak pakai lafaz salahnya kepada selain daripada Allah dan rahmat. Yang Allah dan malaikatnya guna doa. Itu contoh kita tengok tak, doa kurang sakit pakai lafaz salah, moga-moga yang salahnya bermakna doa. Karena ada sebagai orang anak buat aku pula hanjit naladom taklid gop pula hanjit kan, yang pula hanjit gop yang pula hanjit pi hanadali, igotnya yang pula yang ikut gop pula hanajit pi hanadali. Sama-sama hanadali. Wal hijat taqaddama anul aku, dan bermula hijat yang terdahulu itu maksudnya itu akal. Hijat yang nak babit sallallahu alaihi lahum damal hijat, yang hijat yang nak babitnya bermakna akal. Makna ji tamu doa ba Allah supaya ya Allah bergebi rahmat kepada Nabi Muhammad selama mantang kekal akal yang sehat katanya. Mantang ikimiki ada yang payah, mantang ikimiki hana jawa di lo mana hana sakit lah kan mantang sehat. Yang tapi lebih rahman ya Allah kepada Nabi kita ni. Baru. Al-lujaja. Wal-lujaja jama'u lujatin wa hiya ma fihi su'ubatun minal ma'il ghazir. Dan bermula lujaja itu jamak daripada lujah. Di lujah jamak daripada lujah mufrad, jamak ji lujaj, macam jamak lujaj. Lujah tu nanti jamak ji pada lujaj. Apa arti lujajnya? Wa hiya ma fihi su'ubatun minal ma'il ghazir. Dan bermula dianya lujaj itu barang yang sabit padanya, barang itu su'ubah, sesuatu yang berat daripada ia yang dhu, ghazir yang dhu. Yang duk buta-buta ia. Jadi selama akal dia memandang isunum dalam sesuatu yang berat laginya, yang lagian sabi lebih rahmat Allah pada Nabi kita Muhammad. Wal muradu biha huna al maani as-su'ba, dan bermula murad dengannya lujaj di sini itu makna yang su'bah. Makna yang su'bah kan laut ma'ani, makna ji makna laut ma'ani berarti laut yang lu wasaf jamak ji dengan sesuatu yang lu, sesuatu yang berat, masalah yang berat, tapi pikiran tengok semiki. Yang selama pikiran tentang semiki atau masalah yang lu laginya,
yang kemudian bergembira amal Allah tadi kepada Nabi kita. Bukan berarti akal itu lalaun mani je. Wa alin nabi fi maqamid du'ai kullu mu'minin taqiyyin, dan bermula keluarga Nabi pada maqam doa itu tiap-tiap mukmin yang bertakwa. Jadi maksud keluarga Nabi maqam doa yang orang tiap-tiap mukmin yang bertakwa, baik yang tik mandum, keluarga Nabi yang bertakwa pula. Wa sahbihi ismu jam'in li sahibin bimakna sahabiyin wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Dan bermula sahbihi, lafaz sahbihi wa sahbihi dzawil huda yang ba'bi munoide itu isim jamak, kan jamak aja, isim jamak bagi apa? Isim jamak bagi sahib dengan makna sahabi. Berarti sahabiyan isim jamak sahib. Sahib dengan makna sahabi, maknanya sahabat dulu. Maka dia khilaf hadis. Ashabi kan nujum. Ashabi kan nujum. Biayihim ihtadaitum. Dia yakin sahabi. Wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Dan bermula dianya sahabi. Itu siman yang musapat dengan nyaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal keadaan nyaman itu yang beriman dengan Nabi. Orang musapat dengan Nabi yang beriman dengan Nabi. Berarti benar mukminan loh. Tapi yang udik tok masa Rasulullah, tapi hana memang Rasulullah yang hana ke sahabi. Mesti hana mukmin udik masa Rasulullah. Dia memang pada Nabi nya dekat kepada sahabi walaupun mukmin deh. Yang penting nak ijtima' dan nak mukminan Nabi. Walaupun mukmin. Wa dawi jama'u dzu bi makna sahibin ay ashabil huda, dan bermula dawi itu jamak dzu. Jadi dawiyan jamak pada dzu. Dengan makna sahib artinya ashabil huda, di ashab huda. Ashab maksudnya sahib huda, sahib kunyo, orang yang membawa petunjuk. Wa qawluhu mansyubhu ilah artinya fi qawli sallallahu alaihi wasallam ashabikan nujum bi ayyihim iqtadaitum. Dan bermula kenyat hukum sanad mansyubhu ilah artinya pada itu sabit pada kenyat Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabikan nujum. Jadi kena ke Nabi mansyubbihu bi anjuman fil ihtida. Sahabat Nabi yang ke orang yang kage peserupa lain Nabi orangnya dengan bintang pada ihtida. Makna ke peserupa itu bukan dengan bintang, berarti dia sama dengan bintang. Dari segi wasah jamak ji sama-sama membawaki kepada keterangan, terang. Di saat masalah, para orangnya yang menyelesaikan terang masalah, penuh pikiran, penuh kehidupan. Menasib malam di saat sepuluh utara, cahaya bintang, cahaya bulan, terang jalan. Retnan ke wasal jamak antara sahabat Rasulullah dengan bintang, dari segi sama-sama terang. Fa hudifal fa'il huna li ta'dhim, maka dibuangkan akan fa'il sini untuk ta'dhim. Dibuanglah fa'il ba'bidnya untuk ta'dhim. Mansyubbihu di anjuman sima yang diserupakan akan mereka itu dengan anjuman tidak. Bak syubihnya langsung menuju naipai, dia akan disebut fa'il dan untuk ta'dhim. Rayu. Wa fi hadhil abiyatil arba'atun as'ilatun, dan sabit pada ini segala bait yang itu buah as'ilah. Jadi bait buah bait yang kali tak kena yang buah pertanyaan jinan. Arba'atun as'ilah, buah soal. Soal yang pun al-awalu ma madlul dhamiri fi khasana. Bermula apa itu madlul dhamir pada khasana. Karena dhamir pada khasana nahmaduhu jalan nami bi ni'matil imani wal islami. Man khasana, man khasana nyen madlul dhamir man khasana di pada madlul dhamir pada khasana. Yang pertanyaan pun. Yang kedua, asani anna qawlahu bi khairi man qad ursila yufidu makna qawlihi sayyidu kulli muktafa. Fama wajhu adamil ittisali alaihi. Bermula yang kedua itu bahawa sungguhnya musannif bi khairi man qad ursila itu memberi faedah ia akan makna kenyatungku sayyidu kulli muktafa. Maka bermula apa itu wajah adab ittisal di sini? Wajah pendapat hana iktisar di atas pendapat di atas kalimatnya.
Yang pertanyaan yang kedua. Yang kedua, annahu qayada salata bidawami khawdil aqli lujaja min bahril ma'ani ma'a anal aula at-ta'mimu. Yang kedua, bahawasanya hukum musannif itu berkait yang musannif akan salah, akan rahmat dengan dawam senam akal akan lujaja, akal daripada al ma'ani beserta bahawasanya lebih aula itu ta'mim. Perkara hukum ta'mim tadi padahal lebih aula tu. Padahal lebih aula ta'mim. Bahkan bijak kait salahajan dengan dawam khusus akal. Yang pertanyaan kedua. Yang kedua, lima qaddamal ala ala sahabi ma'ana fihi man huwa asyraful anami ba'dal Mustafa wa huwa Abu Bakar. Yang kedua, pakan dahulu yang musannif akan al di sahabat beserta bahawasanya pada mereka itu sahabat itu nasiman yang bermula di Yaman itu semulia-mulia umat sesudah Mustafa dan bermula dianya itu Abu Bakar. Ya, pertanyaan yang kedua itu yang le urang yang tanya, apakah hukum musannif dia apa awal selawat dari keluarga daripada sahabat? Apakah sahabat pun padahal sahabat dia tak urang mulia inan, bahkan urang mulia oleh Nabi kat nyanjung mulia. Seorangnya yang ke Abu Bakar. Ya, apakah sahabat ini baru keluarga. Lupa dia berdua keluarga itu. Dan pertanyaan yang kedua. Jadi jawapan dia mana? Fal jawabu anil awwali anna madlul ad-dhamiri yasihu ay yakuna ummatal ijabah kama qaddartuhu. Maka bermula jawaban daripada yang pertama itu bahawa sungguh madlul dhamir itu sahlah bahawa iaitu umat ijabah sebagaimana barang yang telah getayang takdir pun yang telah kata takdir akannya. Wa yasihu ayyakuna umat da'wati dan salah bahawa iaitu umat dakwah, maka itamulah kafi dengan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya hendak kamu utus akan kata rahmat kecuali hal akan kata itu yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Itma min azabin illa wa indallahu asyaddu minhu. Ya, karena tidak daripada azab kecuali dan sabit di sisi Allah itu bersangatan daripadanya azab. Ya, fa'ud bima ta'adzibul kufari bil asyaddi ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, maka ditiadakan akan azab kafir dengan bersangatan karena mulia baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini mana jawaban yang pertama? Jawaban daripada pertanyaan yang pertama, madlul dhamir yang nak khasanahnya nyan sah cita pegat pada umat ijabah, sah cita pegat pada umat dakwah. Khasanah kerana dhamir. Jadi madlul dhamir itim kepada umat ijabah yang kita tengok itim kepada umat dakwah. Jadi di saat itim nuho itim pada ijabah, itim kepada umat dakwah, itim kita untuk kafir. Kafir kita mengusik pada dalam kata-kata abidnya dengan dalil Gekuli Allah wa'ala Quran wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wata ke rahmatan lil alamin yang kan ke orang Islam dah. Orang kafir tak rahmatan lil alamin. Ya, sehingga orang kafir gepa ta'zib, gepa ta'zib far, gepa ringan ta'zib karena gepa mulia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Nabi bakun wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin yang ditamang kepada umat dakwah dan ditamang umat ijabah. Ya, benar. Wa anisani bi anna fil wasfi bis sayadati isy'aran bi umum risalati. Dan bermula jawaban daripada yang kedua, ya, itu dengan bahasa pada wasaf dengan sayyadah itu memberi isy'ar dengan umum risalah. Ya, Abu Sayyidah panggulek yang untuk buku-buku bagok yang bahawa risalah Rasulullah yang umum mandum yang ke umat yang mentang ke nabi-nabi ke rasul-rasul yang Rasulullah menjadi panggulek. Maka disebut dengan sayyidah, sayyidun. Wa annal anbiya'a wal mursalina min ummatihi. Dan bahawa sungguh segala nabi dan rasul itu sabit daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi dan para rasulnya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun urus-urusnya nak umat draw, tapi peringkat yang pertama yang ke Nabi itu yang menjadi sebagai imamul rasul wa khatamul imamul anbiya wa khatamur rasul.
wa annal anbiya'a wal mursalina min ummatihi sallallahu alaihi wasallam fahuwa mutawali amral jami'i, dan bahwa sungguh segala nabi dan rasul itu sabit daripada umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik le dah pegah tanya yang kajilah umat nabi, duk nabi duk rasul nyan dia cip kepada umat nabi dan urangnya umat Nabi Muhammad. Kebukti ji sehingga hanaso yang disyafaat urang kiamat walaupun tajak abad Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Saleh, urang yang lain daripada Nabi tanya, tetap urangnya tetap ketabik jaro, tetap payah diujak bak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ratna jik menandakan yang bahawa walaupun urangnya Nabi dan nak umat mereka, di sampingnya urangnya jik kepada umat Nabi Muhammad dan rasulnya pun jik kepada umat Nabi Muhammad. Ya, berarti nyamban tinggi tingkat Nabi kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anisalisi, dan bermula jawaban daripada yang pertanyaan yang clear, bi annal qaida fi salati laisa muradan balil muradu at-ta'mimu fi jamil awqat. Ya, dan bermula jawaban daripada yang clear dengan bahawa sungguh kait pada solat itu tidak murid, tidak ada itu murid, tetapi guna murid itu ta'mim pada sekali waktu. Ya. Jadi mana maksud daripada gebuh solat yang kan murid mak hukum sunnah yang semata-mata, tapi murid gebuh solatnya untuk takmim pada sekali waktu. Maknanya mana teo pada sekali waktu dalam dunianya udip dalam siroro kena tak doa kepada Allah Taala. Ya, jadi gebuh lafaz solatnya untuk takmim. Makna takmim untuk umum, untuk pelengkap, untuk sempurna. Ya, sebab itu jam tu abah Nabi. Jam tu abah Nabi urang jak buatnya ucap istighfar tadi di para malaikat. Ya. Nyen bisa jadi itu waktu tekalan dalam doa kadang le para malaikat waktu yang doa kepada orang-orang yang berilmu yang pakai dengan lafaz salah. Jadi baik bayang tu salahnya bermakna rahmat. Sebab yang dirahmat kepada makhluk cuma Allah. Ya, menyertai salahnya tak idafah kepada malaikat yang ke istighfar, laki pengampunan. Tapi selain daripada Allah dan malaikat yang guna doa, yang dalam doa aku dah pakai lafaz salah, pakai maham salah. Tapi salahnya bermakna doa, kan bermakna rahmat dan bermakna istighfar. Sebab mana rahmatnya yang bak Allah, yang istighfar bak malaikat. Ya, itu bahaya. Yang bukanlah laisa murad. Tetapi maksud murid istidak untuk takmim, untuk pelengkap. Yang kita buat masalah. Wa anir rabi'i bi anna salata sabatat anil ali nasan fi qauli sallallahu alaihi wasallam qul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi Muhammadin al-hadis. Dan bermula jawaban daripada pertanyaan itu dengan bahawa sungguh salah, dengan bahawa sungguh ucap rahmat itu sebutnya di hati keluarga Nabi nas secara nas pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, qulu katakan olehmu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bermula dengan itu hadis. Wa ala sahbi bil qiyasi ala ali faqadha zalika taqdima. Dan bermula selawat di atas sahabat itu sabit dengan qiyas di atas keluarga. Jadi dalam selawat di atas sahabat yang atas qiyas di atas selawat di atas keluarga. Jadi lih Nabi keluarga baru sahabat. Ya, itu membayang dan berikan ke sahabat ini. Sebab sahabat orang paling mulia cik dunan. Bahkan di antara orang yang mulia, orang yang paling mulia dan kawan oleh Nabi kena juga Abu Bakar. Dan berikan jin. Kemudian yang duduk bertelawat ke Nabi langsung sahabatnya baru ke al. Pakai enggak duduk oleh Nabi al ju pegangan sahabat. Jauh. Ya, sebut berselawat di atas keluarga Nabi yang secara anas sebut ji. Ya, secara anas bukan dengan secara qiyas ataupun berselawat di atas keluarga di atas sahabat yang sebut ji dengan secara qiyas. Qiyas di atas keluarga. Ya, faqadha zalika taqdim maka diqidha ianya akan demikian takdim. Jadi dikarenakan berselawat di atas keluarga Nabi yang sebut dengan secara anas, jadi sabuh hal wajar. Hanaji ke sabuh hal, bahkan lebih pat data kandung sebut selawat di atas keluarga Nabi yang baru tak sebut selawat di atas sahabat. Sebab sebut selawat di atas sahabat bukan dengan jalan nas, tapi dengan jalan qiyas. Moga-moga ini dan
tamuan buat Allah, semoga bermanfaat dan wujud sebagai alat pelepah ketengok sehingga di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab wa ilal majmu'ul ma'al assalamualaikum sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.